अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली इंस्टीट्यूशन। हम देखते हैं कि फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी में इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन में क्या किरदार अदा करता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन जो हैं वो माशरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं या माशरे के अफराद को नेगेटिव डायरेक्शन में या डी सोशलाइजेशन में माशरे के अफराद की डी सोशलाइजेशन में क्या किरदार होता है फैमिली इंस्टीट्यूशन का। देखिए, फैमिली इंस्टीट्यूशन क्या है। ये फैमिली इंस्टीट्यूशन वो एक तरह से ग्रुप है जिसमें जो रहने वाले अफराद हैं इनका आपस में खूनी रिश्ता होता है, आपस में खूनी रिलेशनशिप होता है और वहाँ पे न सिर्फ बच्चों की जिस्मानी परवरिश होती है बल्कि ज़हनी और इखलाकी परवरिश भी साथ साथ जारी रहती है। यानी जितना बच्चों की ज़हनी और इखलाकी परवरिश में वो असातिज़ा का हिस्सा है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो फैमिली इंस्टीट्यूशन में वालिदैन का किरदार होता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में या कॉलेज में सिर्फ 6 से 8 घंटे रहते हैं, जबकि अपने घर में सुबह से लेके उन 8-6 घंटों को निकाल के सारा दिन और सारी रात जो है सारा टाइम जो है वो घर में गुजारते हैं। तो इसमें जो है वो फैमिली के मेंबर्स की सोशलाइजेशन होती है। अगर तो वालिदैन ज़्यादा कीन है बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर, तो बच्चों में जो वैल्यूज़ डेवलप होंगी, जो नॉर्म्स डेवलप होंगी वो पॉजिटिव होंगी और बच्चे जो है वो अपने माशरे के मुफीद शहरी साबित होंगे और अदरवाइज़ जो है वो माशरे में डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो फैमिली का स्ट्रक्चर होता है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। फैमिली के अंदर फैमिली में जो हेड ऑफ़ द हाउस वो हस्बैंड होता है, फादर बच्चों का, और वाइफ होती हैं जब फादर नहीं होता। कुछ घरों में हेड ऑफ़ द हाउस जो है वो वालिद के होते हुए भी मदर हो सकती हैं। इट डिपेंड्स। लेकिन हमारे माशरे में चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसलिए हमारे माशरे में जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी माशरे में मेल अफराद ही जो है वो हेड ऑफ़ द हाउस होते हैं। अब इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, फिर फादर एंड सन एक रिलेशनशिप है, फादर एंड डॉटर एक रिलेशनशिप है, फिर मदर एंड सन एक रिलेशनशिप है, उसके साथ मदर एंड डॉटर एक रिलेशनशिप है, फिर उन बच्चों का आपस में रिलेशनशिप है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप है, फिर जो है वो इसके अलावा जो है अगर ज़्यादा बहन भाई हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप है। अब जो फैमिली स्ट्रक्चर है इसमें किस तरह जो है वो हेड ऑफ़ द हाउस बच्चों को जो है कंबाइन रखता है, यूनाइटेड रखता है। इसमें आपकी जो है आपके टाइम और आपकी जो मोरालिटीज़ हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले आपने बच्चों को जो है वो मोरालिटीज़ न सिर्फ सिखानी है बल्कि कहते हैं कि बच्चे वो कुछ नहीं सीखते जो आप बताते हैं, बल्कि बच्चे वो कुछ सीखते हैं जो आप करते हैं। आप लाख बच्चों को बताते रहें कि जो है ये इस तरह से करना है और ये अखलाकियात हैं, और आप ख़ुद उसके ऊपर अमल ना करें तो मुमकिन नहीं है कि बच्चे इस तरह की अखलाकियात सीख पाएँ। इसी तरह जो मदर का करैक्टर है
وہ بھی بچوں کے اوپر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جو مدر ہوتی ہیں وہ بھی ایز اے ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتی ہیں، اور ان کا بھی جو کردار پریکٹیکل ہوتا ہے بچے اس کو سیکھتے ہیں باقاعدہ سے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے ٹائپس آف فیملی کتنی ہیں۔ ٹائپس آف فیملی جو ہیں وہ 2-3 طرح سے ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم سائز کے حساب سے دیکھیں تو 4 طرح کی فیملی ہیں۔ ایک نیوکلیئر فیملی ہے، دوسری جو ہے کنسینگوئن فیملی ہے، تیسری ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، چوتھی جو ہے وہ سٹیم فیملی ہے۔ اب سائز کے حساب سے ہم نے دیکھا پہلی نیوکلیئر فیملی ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں موسٹلی جو ہے وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے، جس میں جو ہے ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے بچے ہیں، میل بیبیز ہو سکتے ہیں اور فیمیل، یعنی ہسبینڈ وائف سن اینڈ ڈاٹر، اور اگر زیادہ بچے ہیں تو یعنی ان میرڈ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیوکلیئر ٹائپ آف فیملی سسٹم ہے۔ اب کنسینگوئن فیملی سسٹم جو ہے، اس میں جو ہے آپ کے نہ صرف والدین رہ رہے ہوتے ہیں بچے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے آپ بچوں کے چچا چچی اور خالہ بھی رہ سکتے ہیں، یعنی کہ میرڈ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یہاں پہ بچے جو ہیں وہ میرڈ نہیں ہیں، صرف ان کے جو ریلیشن شپ ہے فادر سے یا مدر سے وہ وہاں پہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس کو کنسینگوئن فیملی سسٹم کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں کافی حد تک جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن ہندوؤں میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم جو ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ بچے بھی 1 یا 2 ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہمارے ہاں یہ بھی کافی پاپولر سسٹم ہے، کافی زیادہ پرسنٹیج ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے گھروں کی قلت ہے، اس وجہ سے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہمارے ہاں ملٹی سٹیج، جس طرح گراؤنڈ فلور پھر اپر فلور پھر فرسٹ فلور اور ایون کے بیسمنٹ ٹائپ بھی ہوتے ہیں، لوگ بڑی بڑی فیملیز میں رہتے ہیں۔ یعنی ایک اگر فادر مدر ہیں اور ان کے ساتھ 4 بچے میرڈ ہیں اور ان کے پاس آلٹرنیٹیو رہنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو وہ ایک ہی گھر میں ایکسٹینڈڈ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں۔ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے اسٹیم فیملی ہے۔ اسٹیم فیملی میں جو میاں بیوی ہیں وہ جو ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، یعنی میاں بیوی اگر رہ رہے ہیں ان کے بچے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اگر کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ علیحدہ ہو کے اپنے علیحدہ سسٹم ڈیولپ کر کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹیم فیملی سسٹم ہے، جس میں جو ہے وہ سیپریٹ سسٹم بن جاتا ہے بچوں کا۔ اب میرج کے حساب سے دیکھیں تو 2 ٹائپس ہیں فیملی کی، ایک ایکسٹروگیمی ہے، ایک اینڈوگیمی ہے۔ ایکسوگیمی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک فیملی ہے اس کی جو یعنی ایک میل ہے، اس کی اگر شادی ہوتی ہے اپنی جو فیملی ہے اس کے اندر ہی اس کی شادی ہوتی ہے، یعنی مینس کہ اگر کسی فیملی یا کاسٹ کا تعلق جو ہے وہ ارائی فیملی یا سید فیملی یا راجپوت فیملی سے ہے، تو ان کی شادی بھی انہی کے اپنے ہی خاندان چچا ماما تایا جو ہے اسی کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو ایکسوگیمی کہتے ہیں۔ اینڈوگیمی جو ہے وہ اپنی جو فیملی سے باہر جو ہے وہ شادی ہوتی ہے میل فیمیل کی، یعنی اگر میل ایک فیملی سے ہے تو فیمیل دوسری فیملی سے ہوگی، تو اس کو
एंडोगेमी, एक्सोगेमी कहते हैं, सॉरी, एंडोगेमी वो जिसमें जो है वो मेल और फीमेल एक फैमिली से, और एक्सोगेमी वो जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट फैमिली से। अब हम देखते हैं रहाइश के हिसाब से जो है वो फैमिली सिस्टम किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर बनता है बाय रेजिडेंस। अच्छा, पहला इसमें है पैट्रीलोकल है। पैट्रीलोकल में जो है वो पेरेंट्स के साथ जो हमारा सिस्टम है, पेरेंट्स के साथ जो मेल हैं वो अपनी फैमिली को लेके रहाइश पजीर होते हैं, तो उसको पार्टी लोकल कहते हैं, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर है। यानी जब वालिदैन किसी बच्चे की शादी करते हैं तो वो बच्चा उनके साथ ही अपनी फैमिली के साथ रहाइश पजीर हो जाता है। मैट्रीलोकल ये है कि जो अगर शादी होती है मेल फीमेल की, तो जो मेल है वो अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के घर जाके अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देता है। तो नियोलोकल सिस्टम जो है ये बिल्कुल नया फैमिली सिस्टम है, और जिसमें जो है मियाँ बीवी जो हैं वो बिल्कुल जब उनकी शादी होती है तो उनका हर जो सिस्टम है वो सेपरेट तौर पे अपना सिस्टम बनाकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक।